Yo, what up? Good morning. Ayo kayo do. Apil tag panran. So, bulat na ako sa mga kauban. Ako yung dalas sinina. Saan? Dagan mo na bago droga. Saan to? Undangin niyo yung Sabo Cafe, dagan wa mo ha. Sir, bila target? 1 hour. Subsin. Ano target, Yaks? Mga ako na, 32 minutes. Ako po. Warm up sa taog. Pila ka meters. Ako na ba? Alay, ano isa sa 50 ba yung warm up? Uy, sagot na. Dagan mo na bago droga. Ako, Yaks. Yaks, pila target time na to? Mga 12 minutes. Let's go! Guys, okay na mo guys? Yes, let's go. Uy, awa. Kayo managan ba itin? Kayo may helicopter, oh? No? Ganina na ka, sir? Pagkatapos na. First aid station, Luy. Ano lang yan, mo? Last 6K na lang. Dali, nakayo. Let's go! Sir, good morning! Taga Bukidnon. Shout out, sir, shout out! Shout na, taga Bukidnon. 10K. Pax niya. Nakaulit ka sir. Let's go! Good morning! Thank you. Matik na! Okay, kabalik na 10K. Oh, congrats, Dol! Sige, puro kabayo. Ay, sige, Dol, congrats, Dol! Ay, sige, Dol! Ay, sige, Dol! 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 Dol, pera, Dol! Dol, pera, Dol! Apit na, sir! Good luck! Kluyaks! Yes! Yo, turning point, 5K. Pabalik kita. Thank you. Hey, kaya pa. Kita run to. Let's go. Sir, morning. Yo, 6K in last 4K. Mahala na sakit sa tiil. Yo, last 2K, medyo mingon ang dala, no? Yo, approaching ito sa last aid station. Ito last 1.5K nata sa Valley Street. So last 1K. Go. Good morning. Sir, thank you, sir. Wait na. Mga 500 meters na lang. Go, sir. Let's go. Cheer up mga people. Let's go. Morning, let's go. Let's go, sir. Bila, sir. Smile, sir. Yo, last 300 meters. Dari kayo. Easy. Yo, last 2 minutes itong init na. Wala ito. Sige mo lagan siya. Chelang sige. 10K. Thank you. Yo. Sanggup sana ko just kulang. Let's go. Yo. Gituyok pa na ako sa DP ang last 400 meters, no? Total time na to kay 1 hour 4 or 5. Kinagyapon. Ano kayo? Recover na yun. Let's go. Pila time? 51. Sir, pila sir? 1 to. 1 hour to. Thank you kasamang sponsor. Naro. Sponsoran mi sa Concentrix men. Check kayo. Let's go. Sunod na po. Manlibre.
Dagan ko po! Dagan ko po! Bite sa yapon. Go po, okay na? Congratulations, graduates! Congrats ma'am, congrats! Sir, congrats! Congratulations, graduate! Ako ikaw no, tertip, ikan sa piniya. Limpyo ta, limpyo. Patay, bad record. 1 or 5 minutes ba? Video-video pa kita, sige na chika-chika. Thank you kayo sa sponsor na mo. Yo, what up? So, paulit na ta. Dali kayo na. Woo! Uyat to eh. Let's go!